हेलो गुड मर्निंग की खबर आपनालोकर आशा करूँ सबे भाले आछे आरु मैं शिवांगी माइनुए আজি आको आहिलो आपनालोकर माजत मोर एटा नतुन भिडिओर सैते भिडिओটো आरम्भणिते एटा बस्तु देखाओ एइतो साक इमान धुनियाके लागि आछे गुपुरा गुलगुल पानीलाव एटु एटा आरु एटा आछे एटु आरु नाइ आसिले काटि লৈ গৈছে तार पिছত एया जलकिया लगी आछे इमान धुनियाके लागिसे जलकिया केटा बहुत जला आछे किन्तु एइ केटा जलकिया एइफाले बहुत लागि आछे एबुर तार पिছত आछे एइफाले बिलाही आछे तार पिছত बहुत एया एबुर बिलाही लागि आछे केसाय হৈ আছে पकिब एइकेटा पकिसे एइकेटा पकिसे एबिलाक अलमान केसा হৈ আছে बाकी আছে আৰু পকিবলে এপিনে বেঙেনা লাগিছিলে বেঙেনা লৈ গৈছে চিঙি ঘৰতে আছো কত উলাই সুলাই যোৱা নাই বতৰো বহুত ঠাণ্ডা ভাল বতৰ হেতু কাৰণে আজি এটা মটন ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু হেয়াই আৰু বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো ঘৰতে আছো আজি ভাবিলো ভিডিও এটাও বনাও তো বলক পাকঘৰত আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কিবা স্পেশাল একদম আনকমন ৰেচিপি বুলি ভাবি ভুল নকৰিব আপোনালোকে আমি সদায় খাই থাকা সকলোৰে ঘৰত বনাই থাকা এটা নৰমাল ৰেচিপি এয়া আফেলে পিয়াজ কাটি থৈ দিছে তাৰ পিছত এখিনি মটনখিনি ধুনিয়াকে মছলা সছলা খানি থৈ দিছে অলমান দেৰি থাকি কেনে তাৰ পিছত এফালে আমাৰ আছে আলু আদা নহৰু জলকিয়া কাটি থৈ দিয়া আছে ধুই ধাই ধুনিয়াকে কাটি থৈ দিছে তাৰ পিছত ইপিনে আছে বিলাহি আৰু এফালে আছে লং ইলাচি আৰু দালচেনি গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিছে গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিলে অলমান পিছাত সহজ হয় কেৰাহি পাতি দিলো এয়া তেল গৰম হৈ গল আৰু এয়া হালধি নিমখ খানি থৈ দিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লব এতিয়া অলমান मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर जाऊंगा फिर सबके को आज I feel like when I look into your eyes I believe if you move out from my side इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था हीरे मेरी तुझको ही मैं चाहूं दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू है दसना अचानक तुमसे मिले हम ये तो नहीं है बेवजह मैंने जो भी होना मैंने जो भी होना मैंने जो भी होना
से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना तेरे तेरे सावेरे कन्ना दे विच पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके मैं फकीर तेरे गुरबत का तुझसे तू मांगू रे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे तेरे लिए दुआ मंगदा मैं जिथे जिथे जाहिर सिंह तेरा परछा मंगदा जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी कोशिशों में करिए तुझको भूल न पाऊं और तक जाऊंगा इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं भूल इसे ना पाऊंगा যিহেতু ছাগলী মাংস সিজিব অকণমান টাইম লাগে সেইটো কাৰণে কুকাৰত দি কেনে 3-4টামান চিটি মাৰিব দিম। আৰু এইফালে দি দিয়া হৈছে গৰম পানী যিকোনো চব্জি তৰকাৰী যিকোনো হেৰিতে গৰম পানী দিলে এটা বেলেগ টেষ্ট উঠে সেইটো কাৰণে গৰম পানীয়ে দিয়া গ'ল। তাৰপিছত এইফালে দি দিয়া হৈছে পিচি থোৱা গৰম মছলাখিনি ইলাচি দালচেনি আৰু লং খিনি দি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান উতল অহাৰ পিছত ঢাকনি মাৰি কেনে 2-3টামান চিটি মাৰিলে আমাৰ আৰু মটন ৰেচিপি ৰেডি। से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज फिर गाऊंगा फिर सबके को आज I feel love when I look into your eyes if you move তো ফাইনেলি মটন ৰেচিপি মোৰ ৰেডি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আগলৈ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ বাই বাই।